for the total assets, ayang standard is na-assess sa 6% inflation. So ang iyang result is na-assess sa 4.10% sa atong growth of assets. Based on December 2024, na-assess sa 3 billion compared to 2023 na 2.9 billion. And the cause of the increase is based on the explanation kanina sa loans na naay one co-op na nag-pay out sa iyang loans. And at the same time, thank you sa inyong continued na support, especially sa atong mga e-services na nabutang mo sa mga pre-funding ninyo dito. And in cash, iyang standard is na-assess sa 20% of total assets. So, ang iyang result na-assess sa 23.8 sa atong liquidity ratio. So, by December 2024, ang atong cash increase of 697 million compared to 2023 na naatas sa 488 million. Sa akong ingon sa inyong pag-continue sa pag-support kay Masbek. In terms of our investment, standard is 20% of total assets. Naatas sa 29.40% based sa iyang structure. So by December 2024, naatas sa 889 million compared to 2023 na naatas sa 891 million. In terms of loans receivable net, ang atong standard na sa 70% to 80%, ang atong loan structure nata sa 41.79. As of December 2024, ang atong releases na 0.2 billion compared to 1.3 billion of 2023. The composition of 1.2 that is distributed by the regions